Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Husnul Fatimah, and I am from the study program Digital Office Administration, Faculty of Economics and Business, State University of Jakarta, and student ID number 171243423017. So, here I would like to present the result of my fieldwork practice report. Fieldwork internship report at PT Transformasi Komunikasindo on the role of public relations in managing corporate on social media. Okay, next. Table of content, background, goals and benefits, company profile, division and field of work, job analysis, obstacles and solutions, and last conclusion. Next. Okay, background. The development of digital technology has changed the way organization manage administration, communication, and information values and information. Various activities that were previously carried out manually have now shifting to digital systems, such as electronic document management, social media archiving, and online communication. Menurut penelitian Asfari dan Prayuda pada tahun 2025. Thus, development have also transformed the role of public relations, or PR, into more digital one through the concept of cyber public relations. PR is no longer solely responsible for conveying information, but is also required to manage social media, create creative content, and build effective communication tailored to the audience characteristic. Menurut penelitian Salsa Bula dan Anastasia pada tahun 2024. And social media has now become one of primary tools for companies build their image, strengthen their reputation, and connect with the public through fast, engaging, and interactive information delivery. Menurut Wardani et al. Pada tahun 2025. Therefore, content management requires planning, visual design, publication, and evaluation to ensure optimal corporate communication. Okay, next. Goals atau tujuan. First, developing skills in managing public relation content, starting from concept development, script writing, to publishing information on various digital media platforms. Second, improve the skill of practitioners in using digital tools that support such as social media, Google Forms, spreadsheet, design application, digital document, and online communication platforms. Plus, developing the ability to analyze social media report to measure the effectiveness of digital communication strategies based on data and performance indicators. Okay, next, benefit. First, practice is able to improve skill in professional communication, information service, and public relation management. Second, practice being able to develop skills in creating, managing, and evaluating corporate social media content.
Plus, practice being able to learn the process of planning, creating, and publishing digital content that is in accordance with the company's branding strategy. Okay, next. Company profile atau profil perusahaan. Okay. REC stands for Ratna and Quality, reflecting commitment to providing the highest quality service. The name is taken from its founder, Ratna Kusumastuti, reflecting the collective dedication of the entire REC group team to providing the best solution for the community. Recom is a strategic communication consulting firm specializing in reputation management and crisis management. The Recom logo reflects the company's strong and meaningful identity, rooted in the history of its founder. Yeah. Right now, the name, right? Derived from the founder's last initial and is inspired by Latin term requisitor, meaning to ask or to deny. This represents the company's commitment to consistently meeting and optimally anticipating client needs. The dominant use of red in the logo symbols the decisiveness, courage, and high spirit in all business operation. In addition to serving as a brand identity, the logo the logo also serves as the uniform force for all business lines under Ratna Kusumastuti leadership. Jadi praktikan berkesempatan magang di PT REC Transformasi Komunikasindo. Nah, jadi Rekom Strategi Konsultan ini adalah salah satu anak perusahaan dari si PT REC Transformasi Komunikasindo itu. Nah, logo logo dari perusahaan ini tuh apa ya, dia tuh mencerminkan identitas perusahaan yang kuat dan penuh makna. Nah, warna merahnya ini juga yang dominan logonya itu melambangkan ya ketegasan, keberanian, dan juga semangat tinggi dalam setiap operasi bisnis. Jadi Rekon Strategi Konsultan ini tuh bergerak dalam bidang manajemen, reputasi, dan penanganan krisis. Oke, next. Ada divisi dan juga bidang yang praktikan kerjakan gitu sama melaksanakan magang. Divisinya yaitu Public Relation Officer and Social Media Handling. Oke, bidangnya itu ada 4 gitu. First, PR Content Management, develop ideas, editorial plans, and direction for company content publication. Ya, jadi pada bidang manajemen konten PR ini praktikan cari ide dan juga menyusun editorial plan. Jadi dari ide yang sudah ditemukan nantinya akan disusun dengan memanfaatkan salah satu aplikasi digital, itu bisa berupa spreadsheet atau juga bisa di Word gitu. Terus juga nantinya
praktikan menentukan akan dipublikasikan di mana dengan menggunakan aplikasi media sosial apa gitu, bisa seperti Instagram atau TikTok dan juga yang lainnya. Okay, next, graphic design execution gitu. Create educational or publication design according to company colors, logos, typographies, and message. Jadi pada bidang eksekusi desain grafis ini, praktikan nantinya akan membuat gitu ya, membuat desain yang berupa edukasi, terus juga harus sesuai desain itu nantinya harus sesuai dengan warna logo dari branding perusahaan itu tersendiri gitu. Okay, next ada event management and external communication. Assisting with Tracom webinars such as Google Form, attendance, and communication between media partners. Jadi pada bidang manajemen acara dan komunikasi eksternal ini, praktikan bertugas untuk mencari mencari media partner gitu ya untuk mengajak kerjasama. Nantinya webinar ini tuh banyak banyak dikenal dan akan diikuti oleh banyak masyarakat luar gitu ya dari berbagai macam daerah gitu, karena memanfaatkan aplikasi digital seperti Instagram gitu ya, dengan salah satu posternya nanti yang akan di posting oleh media partner itu. Makanya kenapa adanya kerjasama. Jadi praktikan akan mengajak dan mencari media partner. Terus juga selain itu praktikan bertugas untuk mendata gitu ya, mendata mendata para peserta gitu yang akan mengikuti webinar ini dengan memanfaatkan Google Form gitu ya untuk membuat apa ya, absensi seperti itu, dan nantinya data itu akan digunakan untuk pembuatan sertifikat bagi peserta yang sudah mengikuti acara webinar tersebut. Sebelumnya juga praktikan sudah pernah gitu ya ada di salah satu mata kuliah yaitu MICE, dapat juga membuat acara seminar gitu. Jadi sangat relevan ya. Oke, kelas ini ada social media report analysis, yaitu mengolah insight for the example reach impression engagement likes comments share and share gitu ya. Jadi nantinya di sini prakteknya itu pada setiap sebulan sekali akan membuat laporan media sosial yang dimana nantinya itu praktikan harus memperhatikan dari berapa banyak orang yang like, yang suka gitu, yang menarik dengan konten edukasi yang sudah dibuat dengan perusahaan itu gitu. Passion, reach-nya, engagement-nya gitu lah, sebanyak berapa banyak. Terus juga nanti hasil dari evaluasi itu akan, hasil laporan itu akan dievaluasi kembali untuk branding perusahaan ke depannya dan juga konten-konten yang dibuat akan seperti apa gitu ya, agar lebih banyak audiens yang menarik gitu. Okay, next, job analysis. PR content management, developing an editorial plan or EP to guide them, to guide tema, publication schedule, target audience, and communication strategy to ensure more focused and consistent information delivery. According to James Ekruning's public relation management theory, which
emphasized the role of PR as a strategic communication manager and the use of digital media to build a relationship with the public. Um, Next, graphic design execution. Creating educational social media content using Canva, paying attention to the company's visual identity, information hierarchy, color, typography, and layout. The goal is to make the company's message easy to understand and increase the appeal and credibility of digital content. Ini menurut Prihatmoko dan Setiadi. Jadi pada bidang manajemen konten PR ini, eh, manajemen konten PR ini gimana apa ya salah satu strategi untuk memanfaatkan media digital itu untuk membangun hubungan baik dengan publik gitu. Okay, next ada event management and external communication. Supporting the implementation of the Recom webinar by creating Google Form, collecting participant data, and coordinating with media partners. These activities are in accordance with two goal-based event management stage, namely planning, coordination planning, evaluation, and strengthening organizational communication with external parties. Ini menurut Anisha and Dimas pada tahun 2024. Oke, next ada social media report analysis 19. Processing Recom Instagram performa ya. Performa data including followers, reach, impression, engagement rate, and user interaction. The analysis result are used as material for evaluating the effectiveness of the company's digital communication strategy. This activity is in line with social media engagement theory, which emphasizes that the success of social media is measured by the level of audience engagement with the content. Menurut Satrio Negoro dan Aaron Tias pada tahun 2024. Okay, next. Obstacles and solutions. The obstacles incurred by the intern was the design adjustment to the company's visual identity. The intern needed to pay attention to the color selection, such as the professional red color that is identical to the Recom logo colors. Tip to the Recom logo color, typography, layout, image, and the suitability of the design to the message to be conveyed to the audience. In addition, another obstacle encountered by the intern was during the design revision process because the design created had to be in accordance with the supervisor, the direction, and the company's publication needs. Okay, and then the solution found by the interns was to
Create a design reference or content template that suits the company's publication needs. This template can be used for various types, types of social media content, such as Instagram feeds, poster, and infographics. With this template, the design process can be more effective because the intern have a clear visual foundation and then need to create concept for stretch for each project. So this is in line with research Savitri and Srianto pada tahun 2025 ya, which states that consistency in visual elements such as logos, colors, and design styles plays a role in increasing audience, memorability, and preference for a brand. Jadi di sini hambatan yang ditemukan oleh praktikan gitu ya pada saat pelaksanaan yaitu di mana dalam pembuatan desain ya kalian memang harus sesuai dengan branding perusahaan. Jadi praktikan harus memperhatikan seperti warna gitu ya dari warna 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 desainnya, terus juga logo ya, salah satu logo perusahaan itu gitu. Tipografi, tata letak, kemudian bahasa kalimat, terus juga hambatan lain itu ketika pada saat eh, revisi desain gitu ya, karena itu juga memang agak sulit yang dimana revisi udah pasti harus sesuai dengan apa ya kebutuhan publikasi perusahaan ya. Begitu juga kan emang harus sesuai apa yang sudah di eh, arahan gitu ya, arahan dari pembimbing pembimbing lapangan pada saat nanti kan melaksanakan magang. Nah, selain dari hambatan itu gitu ya, jadi solusi yang ditemukan oleh praktikan yaitu um, membuat template konten yang apa ya yang memang sudah sesuai dengan kebutuhan publikasi perusahaan gitu. Jadi di mana template itu nantinya eh, ya bisa mempermudah gitu ya. Jadi pada setiap pengerjaan gak perlu gitu ya apa ya buat lagi dari awal seperti dari background terus terletak dan lain-lainnya gitu ya. Jadi udah ada dan paling hanya tinggal menyesuaikan seperti kalimat bahasanya terus tata letaknya gitu ya. Jadi dengan solusi itu gitu ya, udah pasti akan berjalan lebih efektif dan lebih cepat gitu. Okay, next. Okay, let's conclusion atau kesimpulan. The fieldwork practice in the public relation officer and social media handling division at PT Transformasi Komunikasi Indo atau WECOM gitu ya. Digital communication. Activities include content planning, creating publication media design, implementing communication, uh, communication activities, and analyzing social media performance. This experience align with the competency of the digital office administration study program, particularly and the utilization of information technology, digital administration management, business communication, and data and information processing. Through this pelaksanaan praktik kerja lapangan gitu activity, student can improve their professional skills that are in line with the needs of the workplace in the digital era.
Okay, thank you for everyone. Semoga apa yang sudah disampaikan pemaparan pemaparannya dari hasil praktik kerja lapangan yang sudah dilakukan oleh praktikan oleh mahasiswa, semoga bermanfaat bagi mahasiswa dan juga bagi universitas. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.